Seguimos estudiando nuestra serie Perteneciendo. We're continue studying our series Belonging. Y en esta tarde queremos hablar sobre el tema nombre sobre todo nombre. And today we want to speak over the topic name above all names. Así que sin más preámbulos vamos al libro de los Hechos, So without further ado, let's go to the book of Acts, capítulo 3, versículos del 11 al 16. chapter 3, verses 11 to 16. So Acts chapter 3, from 11 to 16. Amen. Promise you, the pages never get stuck like this. There we go. All right, so Acts chapter 3, verse 11 to 16, the word of God reads, "While he was holding on to Peter and John, all the people, utterly astonished, ran toward them in what is called Solomon's colonnade. When Peter saw this, he addressed the people, 'Fellow Israelites, why are you amazed at this? Why do you stare at us, as though we had made him walk by our own power of godliness? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our ancestors, has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied before Pilate, though he had decided to release him. You denied the holy and righteous one and asked to have a murderer released to you. You killed the source of life, whom God raised from the dead. We are witnesses of this. By faith in his name has made this man strong, whom you see and know. So the faith that comes through Jesus has given him this perfect health in front of all of you." Vamos a predicar con el tema nombre sobre todo nombre. So again, we'll be preaching under the topic name above all names. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Padre, una vez más estamos delante de ti. Father, once again, we are before you. Y en esta tarde queremos que tú nos hables, And today we want you to speak to us, que ministres conforme a tu voluntad, to minister to us according to your will, que nos enseñes qué significa ser la iglesia. that you can show us what it means to be the church. Creemos que a cada uno de nosotros We believe that each and every one of us, nos has hecho un llamado específico, you have a specific calling for each and every one of us que hemos de cumplir that we need to complete bajo la llenura del Espíritu Santo. under the fulfillment of the Holy Spirit. Que pertenecer a la iglesia That belonging to church no solamente es venir cada domingo, is not only coming every Sunday escuchar un mensaje teológico, and listening to a theological message, sino que somos llamados but we are also called a salir de este edificio to go out of these four walls y compartir nuestra fe con el mundo and share our faith with the world y enseñarles el poder y la autoridad and show them the power and the authority que Cristo, that Christ, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, tenemos la iglesia. that we have in church. Gracias. Thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar su lugar. You may be seated. Estamos en la serie Perteneciendo So we are in the series of belonging, y hemos estado aprendiendo acerca de qué tan importante es entender el propósito que tenemos nosotros como iglesia. and we have been learning on how important it is to be in the purpose of God in church. Y nos damos cuenta que pertenecer a la iglesia no es más que venir el culto el domingo, And we've understood that belonging to the church is not only coming to a Sunday service, recibir de Dios, sentir bonito, receive from God or feel good, sino que el Señor nos ha llamado but the Lord has also called us a servir con pasión, to serve with passion para dar con propósito, so that we can give with purpose, para ir con valentía y hacer discípulos a todas las so we naciones. can go with courage and make disciples of all men. Porque cuando vivimos así encontramos dónde realmente pertenecemos. Because when we live in this manner, we are going to see where in reality we belong. Al final del día no es un lugar, At the end of the day, it's not a place, es un pueblo, it's a people.
Un pueblo que vive con una misión, a people that live with a vision juntos. together. Así que hoy vamos a descubrir lo que significa pertenecer a Cristo, So today we're going to discover what it is to belong to Jesus, a su pueblo, to his people, a su propósito to his purpose, y a su iglesia. and to his church. Y la semana pasada estudiamos acerca de la curación de un cojo. And last week we were talking about this lame guy. Hablamos de el milagro poderoso que hicieron Pedro y Juan. And we're speaking about this miraculous thing that Peter and John did. Y dice la palabra de Dios que todos se quedaron atónitos. And we can see in the Word of God that everyone was astonished. Vimos que estos hombres llegaron a la hora tercera, a la hora de la oración. We see that the people were getting there at the third hour, which is the hour of prayer. Y se encontraron a este cojo And they were able to find this lame man mendigando. that was begging. Y él les pidió dinero. And he was just asking for money. Y esta expresión que me encanta que dice, no tengo oro ni tengo plata, And this expression that I love is saying, I do not have gold or silver, pero lo que tengo te doy. but what I have, I give to you. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, In the name of Jesus Christ of Nazareth, levántate y get up anda. and walk. Wow, qué poderoso. That's powerful. Ahora, ¿por qué es poderoso para nosotros entender que estos hombres So why is it difficult for us to understand that how powerful it is for these men usaron el nombre de Jesús como el nombre de Dios? to use the name of Jesus as the name of God? En la tradición judía el nombre de Dios no se pronuncia por respeto, In the Judaism and traditionally, you do not use the name of Jesus out of respect. no se pronuncia por reverencia porque es considerado demasiado sagrado They don't para el say uso it out común. of reverence because it is something too sacred. Se utilizan algunos otros sustitutos como Adonai o como Hashem. You use other substitutes like Adonai or Hashem. Y esta práctica es basada en el tercer mandamiento que prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. And this is based on the third commandment saying, do not use the Lord of your name, your God, in vain. Ahora yo hago una pregunta. Now I ask a question. ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios en la Biblia? Why is it so important, the name of God in the Bible? Porque el nombre de Dios en la Biblia es de suma importancia porque representa su identidad, su autoridad y su carácter. It's very important because it represents the authority, the character, Identidad, autoridad y carácter. and identity. Conocer y usar el nombre de Dios Knowing and using the name of God en un contexto de respeto nos permite acercarnos a Él in a context of respect, it allows us to get closer to Him y también comprender su naturaleza, su identidad and also understand His identity, His nature, y por supuesto experimentar su poder. and of course experience His power. Para los nombres divinos en el Antiguo Testamento se usa el tetragramatón. For the divine names that was used in the Bible back then, Es un nombre que son solamente 4 consonantes que no se puede pronunciar. it's a name that only has 4 consonants that you cannot pronounce, Es YHWH. which is YHWH. Considerado el nombre más sagrado y personal de Dios. Considering that it's the most consecrated and most sacred name of A God, menudo traducido como yo soy el que soy. that is translated as I am who I am. I am También that I usa, am. también se usa como Elohim, Adonai, El Shaddai, Other names that are used as Elohim, Adonai, El Shaddai, que todos hablan de la divinidad de Dios. that they all speak about of the divinity of God. Pero el más común es Jehová. But the most common is Jehovah. E inclusive nosotros cantamos algunos cantos donde pronunciamos este nombre, Jehová, Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Even we also use these names in songs when we say Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha. Y estos nombres representan el carácter de Dios. And these names represent the character of God. Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Jehovah Jireh is God my provider. Jehová Rafa significa el Señor sana. Jehovah Rapha, God my healer. Jehová Nisi es el Señor es mi bandera. Jehovah Nisi is that He is my standard. Y Jehová Shalom, And Jehovah Shalom ese es el Señor es mi paz. is He is my peace. Así que el nombre de Dios revela autoridad So the name of God reveals authority y representa dominio sobre la creación y poder legítimo para gobernar. and it represents dominion over creation. Entonces el capítulo 3 del Éxodo cuenta cómo Dios revela su nombre a Moisés.
So in Acts chapter 3, we're seeing how Peter's revealing the name of God. Y usted sabe la historia donde Moisés tiene un encuentro con Dios a través de una zarza que está ardiendo. And we see through the stories of the Bible where Moses is in front of the burning bush. Y oye una voz que le dice, Moisés, Moisés, And he hears a voice saying, Moses, Moses, quítate tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. take off the sandals from your feet because you are stepping on holy ground. Y ahí le da una comisión para salvar, para ser libertador del pueblo de Israel. And that's when he gives him a commission to go and free the people from Egypt. Entonces Moisés le pregunta, bueno, ¿quién les voy a decir quién me envía? So Moses then asks him, who do I say sent me? Y es donde le dice, tú les vas a decir que yo soy el que soy. And that is when he tells Moses, tell them that I am En sent you. hebreo es Heye Asher Heye. In Hebrew is, Y este nombre significa que Dios es autoexistente this name, what it signifies is that he is auto-existent. y que no depende de nadie para su existencia. That he does not depend on anyone to exist. Es una declaración de su naturaleza y presencia constante. It's a declaration that it's a constant nature. O sea, que lo traducimos como yo soy. The translation is I am. Pero en su raíz de hebrea significa fidelidad. But the Hebrew root means faithfulness. En otras palabras, In yo other soy, words, I am, yo estoy ahí. I am there, O yo soy el que siempre está contigo. or I am the one who is always with you. Entonces, si el nombre de Dios So the name of God es la presencia fiel de Dios, is the faithful presence of God. es la revelación de la identidad misma de Dios It's the revelation of the same identity of God. y al mismo tiempo la figura de toda la creación. And at the same time, the figure of all creation. No debería sorprendernos que la iglesia primitiva Should not surprise us that the primitive church usa al nombre de Jesucristo uses the name of Jesus Christ como el nombre de Dios as the name of God y le atribuye toda la divinidad. and attributes to him all the divinity. Nombre sobre todo nombre. Name above all names. El Evangelio de Juan, In the book of John, Jesucristo en sus propias palabras dice, yo soy Jesus Christ in his own words says, I am el maná que descendió del cielo. the bread that came from heaven. Yo soy el buen pastor. I am the good shepherd. Yo soy. I am. Ningún profeta, ninguna persona, ningún maestro No prophet, no person, no teacher en toda la historia ha podido decir yo soy. in all of history has not been able to say, I am. Por eso me encanta una porción en la palabra que viene en Filipenses, That's why I love a portion of scripture that's in Philippians, que dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios saying that even though he was in the form of God, he did not put aside his divinity of God como cosa que aferrarse, as something to hold on to. sino que se despojó a sí mismo, But he let go of himself, tomando forma de siervo, taking the form of a servant, hecho semejante a los hombres, making into the likeness of man, y estando en la condición de hombre, and being in the condition of man, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte he humbled, being obedient until death, y muerte de cruz. and death on the cross. Por lo cual So then, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo God nombre, exalted him and gave him a name that is above all names, para que en el nombre de Jesús so that the name of Jesus, toda rodilla se doble, every knee shall de bow, los que están en el cielo, en la those in the tierra y heavens debajo and de la the earth tierra, and under the earth, y toda lengua confiese and every tongue shall confess que Jesucristo es el that Señor. Jesus Christ is Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Por eso estos hombres, So that's why these men, cuando ven el milagro que Pedro hace con este cojo, when they see the miracle that is done with this lame man, le preguntan en qué nombre o en qué autoridad. they ask him under what authority or under what name. Y es donde Pedro le responde que esto lo hace en el nombre de Jesucristo de Nazaret. And that is when Peter says, I do this in the name of Jesus Christ of No tengo Nazareth. plata ni oro, pero lo que tengo te doy. I do not have gold or silver, but what I do have, I give. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, In the name of Jesus Christ of Nazareth, levántate y anda. get up and walk. Aleluya. Y dice la Biblia, y por la fe en su nombre, And the Bible says that by faith in his name, a este que vosotros veis y conocéis, this man who you know and you've seen, le ha confirmado su nombre he has confirmed his name y la fe que es por él
and the faith that is in him, y ha dado a este completa sanidad and has given this man complete healing en presencia de todos vosotros. in presence of all of you. Por eso es que es importante entender That is why it is very important to que la understand iglesia primitiva le está dando esa autoridad de divinidad a Cristo. that the primitive church is giving the authority of the name of A Jesus lo largo de Christ. la historia se ha discutido mucho Throughout the history, it has been discussed quite a si bit Jesucristo en verdad fue 100% hombre that if Jesus Christ in reality was 100% man, y fue 100% Dios. and if he was 100% God. Porque hay muchos que piensan que fue un gran profeta, Because there's many people that believe he was a great prophet, hay muchos que piensan que fue un gran maestro. or that he was a great teacher. Algunas religiones creen que solamente es un arcángel. And so many religions believe that he was just an Pero archangel. tú y yo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, But you and I believe that Jesus is the el Son Hijo of del Dios God, viviente. that he is the living Porque no God, hay otro nombre that there is no other name que se ha revelado a los hombres that has been revealed to man en el cual podamos ser salvos, by which we can be saved. sino que en el nombre de Jesucristo But in the name of Jesus, tenemos salvación para vida we eterna. have salvation for eternal life. Bendito sea el nombre para siempre. Blessed be the name of the Lord. Y cuando estos hombres están atónitos de ver cómo se ha hecho este gran milagro, So when these men are astonished about what this miracle has happened, no crea que están sorprendidos por el milagro en sí, don't believe that they were surprised of the miracle itself, porque ya Jesucristo había hecho milagros. because Jesus had already done miracles. Lucas dice que Jesucristo les dio poder o potestad para sanar a enfermos y hacer cosas mayores. In Luke, it says that God had given them the power to be able to heal the sick and do greater things. Y estos hombres ya habían realizado milagros. And these men had already done miracles. Pero estos religiosos están sorprendidos porque están preguntando en qué autoridad están haciendo este milagro. But these religious people are surprised because they're wanting to know under what authority was he able to do this. Y en el capítulo 4, versículo 7, ellos le preguntan, And in chapter 4, verse 7, they ask him, le dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? by what power or in what name have you done this? Y él les contesta, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. And he answers them, rulers of the people and elders, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, if we are being examined today about a good deed done to a disabled man, ¿de qué manera éste haya sido sanado? by what means he was healed, Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and whom God raised from the dead, by him this man is standing here before you healthy. Por eso estos hombres entendieron cuando hablan de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, That is why these men understood that when it speaks about the resurrection of Jesus le within the dead, están dando el mismo poder y la misma autoridad del Dios judío, el Dios de Israel, el gran yo soy. they're giving him the same authority and the same power of the great I am, the God of Israel, Jesus Christ. Y dice la Biblia que si Cristo no resucitó, And the Bible says if Jesus did not resurrect, entonces nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. then we would be the most worthy of compassion. Por eso es que tú y yo podemos estar aquí, That is why you and I can be here today, libres, free, santos, holy, porque Cristo resucitó. because Jesus No hay- Christ resurrected. No hay otro nombre debajo del cielo revelado a los hombres Because there was no name revealed under the heavens en el cual podamos ser salvos. by which we can be saved. Por eso cantamos y le adoramos, That's why we sing and we porque en worship. el nombre de Jesucristo Because in the name of Jesus, hoy tenemos libertad, we have freedom, hoy tenemos sanidad, we have healing, hoy tenemos salvación, we have salvation, hoy tenemos perdón de pecados, we have forgiveness of hoy sins, tenemos poder en el nombre we de have Jesús. power in the name of Hay Jesus, victoria en el nombre de we Jesús. have glory in the Hay name of sanidad Jesus. en el nombre de There's Jesús. healing in the name of En el Jesus. nombre de Jesús In the name of haremos Jesus, proezas. there we can do Por eso es mighty que usted y yo, wonders. por eso es que usted y yo podemos alabar al Señor That is why you and I can worship Him. y cantar santo, 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 And we can sing holy, holy, holy. porque el Señor es fiel For He is y faithful, para siempre su misericordia. and His mercy endureth forever.
Es importante entender esto, So it's very important to understand this, porque estos hombres le están dando la divinidad a Jesucristo because these men are given the divinity of Jesus al Christ mismo nivel que el Padre. in the same level as the Father. Hoy creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Today we believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mateo 28 dice, Matthew 28, it says, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. all power has been given to me in heavens and on earth. Por tanto, Therefore, id y haced discípulos a las naciones, go and make disciples of all men, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. O sea que, amado hermano, So, fellow brethren, sisters, el propósito de ser la iglesia no es simplemente venir a escuchar una bonita predicación. the purpose of being part of the church is not just coming on a Sunday and listening to a beautiful word. El propósito de la iglesia es algo más grande. The purpose of church is something greater. El propósito de la iglesia es usarte a ti y a mí. The purpose of the church is for him to use you El and I. propósito de la iglesia es llenarte con su Espíritu Santo. The purpose is to get filled with the Holy El Spirit. propósito de la iglesia es usar tus ojos, tus manos y tus pies. Is to use your hands, your feet, and your eyes. El libro de Romanos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. In Romans it says, how beautiful are the feet who spread the gospel. Es necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo. It's necessary to preach in and out of season. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, Paul told Timothy, preach the word, habla la palabra, speak the word, vive la palabra, live the word, porque la palabra es Cristo because the word is y en Christ, su nombre and in his name tenemos autoridad. we have Bendito authority in the name of sea Jesus. Cristo para siempre. Worthy be the name of Jesus forever. Esto es más allá que venir a un servicio y cantar cantos. So it's more than coming to a service and to sing songs. Esto es más grande que venir y recibir una palabra y recibir información. It's more than to come and receive word and receive information. Los primeros creyentes no tenían una Biblia, The first believers did not have a tenían Bible. el libro de la ley, They had the book of the law, pero tenían aquel nombre que es sobre todo nombre. but they had that name that's above all Conocieron names. al Cristo resucitado, They knew of Jesus Christ, se the llenaron de su resurrected one, presencia, and his se presence. llenaron del Espíritu Santo. They got filled with the Por Holy eso Spirit. aprendimos en Hechos 2 That is why we see in Acts que el chapter Espíritu 2 Santo vino con poder that the Holy Spirit came with y le power, repartió lenguas como de fuego. and there was tongues like fire coming Dice down. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. In Acts chapter 1 verse 8 it says, and you will receive power when the Holy Spirit comes over Y you, me seréis testigos and you will be en witnesses Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria, in Samaria, y hasta lo último de and la to the tierra. ends of the earth. Es el propósito de Dios, amado That is the hermano. purpose of God for us, Llenarte de su presencia, to fill you with His llenarte de presence, su Espíritu to Santo, fill you with His Holy porque Spirit, los tiempos son malos because the times are y es bad. necesario más que nunca It's necessary now more than que la ever iglesia entienda el propósito por aquel que fue llamada. for the church to understand the purpose by which we've been called. Eclesia, Church, que es iglesia, es aquellos que son llamados a salir fuera, we have been called to go out, a salir fuera. to go out. Pero mientras tú y yo no entendamos el propósito que Dios tiene en nosotros, But until you and I understand the purpose by which we have been called to, vendremos solamente para recibir. we would just come here just to receive. Pero dice la Biblia But the Bible says que de gracia recibimos that by grace we receive, y de gracia hemos de dar. and by grace we should give. Entonces estos hombres le preguntan So these men ask, en Hechos 4:7-10, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? so you see it in chapter 4, these men are asking by under what power, or under what authority have you healed this man? Y ellos dicen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. And they say in the name of Jesus Usted Christ y yo of tenemos Nazareth, el nombre que es sobre todo nombre. which is the name that is above all names. Usted y yo tenemos el poder. So therefore you and I have the Usted y yo power, tenemos la unción, la gracia y el favor. we have the anointing, the favor, and the Dios quiere grace. llenarte. We just need to be filled. No para que hables en lenguas, Not just to speak in tongues, no para que brinques, not just to jump, no solamente para que hagas ruido, not just to make noise, no para que te emociones. not just to get Es emotional. para que salgamos allá afuera It's for us to go y out to the prediquemos la streets palabra and give them the word y glorifiquemos su nombre. and glorify His Que name vivamos en santidad, and to live in holiness. porque sin santidad nadie verá al Señor. Because without holiness, no one will see Dios quiere una God. consagración. We need to be Dios te consecrated. quiere llenar, God wants to fill porque us vivimos tiempos tan difíciles because we're living in difficult times. que es el momento That is the de moment salir fuera
to go out y manifestar el poder de Dios. and manifest the power of God. Hoy la gente está temerosa. There are many people that are afraid right now. Muchos hispanos tienen miedo. Many Hispanics are afraid Todo lo right que now. está aconteciendo allá afuera con la migración. Everything that is going out there with immigration. Escuchamos rumores de guerras We hear rumors of war. y esto tiene que pasar. And this has to happen. Y en medio de que la gente está con ese temor, And in the middle of all this fear that men have, somos la iglesia los responsables we are responsible as the de church llevar una palabra de esperanza, to take them a word of hope, de testificarles con poder y con autoridad to testify to them with power de and que with Cristo authority, viene pronto, that Jesus is coming de que soon, solamente Cristo salva, that only Jesus de que saves, solamente Cristo sana, that only Jesus heals, de que solamente Cristo bautiza con el Espíritu Santo that only Jesus baptizes with the Holy y que Spirit, Cristo viene pronto. and that Jesus is coming Bendito sea soon. el nombre del Señor. Yo no sé usted, I don't know about you, pero nosotros estamos promoviendo el que nos involucremos en los TV grupos. but we are promoting and getting connected with TB groups Porque hay dos tipos de creyentes. because there are two types of believers. Está el que es creyente porque cree en Dios There's a believer who believes in God, y está el creyente que es llamado discípulo. and there's a believer who is called a disciple. Uno cree en Dios, el otro le cree a Dios. One believes in God and one believes God. Yo me he encontrado gente en la calle I've bumped into people in the que street dicen que creen en Dios. and they say they believe in God, Y algunos dicen, no, mi jefito, mi chullito. and they say, oh, you know, my God, my Jesus, Yo creo en él, I believe in him, pero están hundidos en el pecado, but they are deep into sin, viviendo en las calles. living in the streets. La prostituta cree en Dios, The prostitute believes el in borracho God. cree en Dios, el borracho cree en Dios, The drunkard believes in God. el drogadicto cree en Dios. The one who's a drug addict La believes in gente allá God. afuera que vive en el pecado cree en Dios. People out there who live in sin believe in Pero hay una God. diferencia entre ser creyente y ser discípulo. But there is a difference of being a believer and being a Porque el disciple. discípulo cree en Dios, Because the disciple believes in God, pero piensa como Jesús, but they think as Jesus, habla como they Jesús, speak as Jesus, camina como they Jesús walk as Jesus, y tiene el poder de Dios, and they have the power tiene of la God. autoridad de Dios. They have the authority of God. Por eso es que hoy nosotros That is why today we queremos recordarte are wanting to remind you que tú como iglesia that you as the church, tienes un propósito que cumplir, you have a purpose to complete, predicar el evangelio, to preach the word, hacer discípulos, to make disciples, servir a la comunidad. to serve the community. Ese es el lema de Templo Betania. That's the vision of the Por church. eso nos gustaría que todos nos uniéramos en un TV grupo That is why we want for all of us to unite and to get connected to a y TV pasar group de solamente ser oyentes and to pass on from only being listeners a ser a uno que predica el evangelio, and becoming those who do what they're listening to sirve para el Señor, to serve God, que invierte para Dios. to invest in God. Nosotros comenzamos hace mucho tiempo a asistir a un grupo familiar. Many years ago, we started to get connected with the TB group. Recuerdo que solamente veníamos los domingos. I remember we only used to come just on Sundays. Nosotros les llamamos creyentes cadochos. Yo sé que esa no es no lo vas a poder traducir. There's no translation for that, but they were just Sunday goers. Les llamamos creyentes que vienen cada domingo, It's the believers who just come every Sunday, que no se comprometen, that do not have no commitments. que solamente vienen a sentir bonito, They just come to feel good, a recibir una palabra de Dios. receive the word of God, Y no me malinterprete, todo eso está bien, and don't misinterpret me. All of that is good, pero se quedan ahí. but they just stay there. Y el libro de los Hechos nos relata historias verdaderas And in the book of Acts, it tells a story, true stories de gente que recibieron el Espíritu Santo of people who received the Holy y se Spirit, levantaron con poder y con autoridad. and they dress themselves with authority and power. Señores, Men, esto que ustedes están viendo no es guys, this is what you're seeing. It's not que estos hombres están llenos de alcohol, de mosto, that what these people, they're not full of alcohol. They're sino not que drunk. apenas son las 3 de la tarde. If you see, it's 3 p.m. Estos hombres están llenos del Espíritu Santo. We see in Acts it says that they were filled with the Holy Spirit. Fue lo dicho por el profeta Joel, And it was given by the prophet que en Joel los postreros días that in the later days derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. I will pour out my Holy Spirit
Spirit over each flesh. Los jóvenes tendrían visiones That the youth will have vision y los ancianos soñarían sueños. and the elderly will have dreams. Ese es el cumplimiento de la profecía. That's the completion of the Ahora prophecy. Dios quiere hacer de su iglesia Now what God wants to do with his church, una iglesia que experimenta, a church that experiences, una iglesia que sale, a church that goes, una iglesia que es usada por Dios a church that is used by bajo God el poder del Espíritu Santo. under the power of the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Y recuerdo que nosotros comenzamos en los grupos familiares And so I remember when we started in the TV groups, y un día tomamos la decisión de abrir nuestra casa para que se hiciera un estudio bíblico. and one day we decided to open our home and be hosts so that we can start having Bible study there. Y comenzamos con ese compromiso cada semana. And we started with that commitment weekly. Y recuerdo estar limpiando, preparando la casa. And I remember cleaning and preparing the house. Orábamos por las sillas para las personas que llegaran. We would pray for the chairs for the people who would Y get there to empiezas a sit there. entender una visión. And you start to understand the vision. Empiezas a orar, You start to pray. a sentir compasión por las personas. You start to feel compassion for the souls. Saber que cuando se abre un grupo familiar, Knowing that when a family group or TV group is open, en medio de tu barrio, around your neighborhood, donde se respira oscuridad y tinieblas, where all you see is darkness and se sin, abre un grupo celular o un grupo familiar knowing that there is a family group or a TV group donde se va a llevar la palabra, donde se va a compartir el mensaje de Dios where the word of God will be shared y donde tenemos la oportunidad de orar por las personas. and where we have the opportunity to pray for the people. Oh, amados, ¿cuántas personas no hemos visto al correr de los años How many of us have not seen throughout the years ser transformados por el poder de Dios? people being transformed by the power of Pero eso God? requiere discipulado, But that requires discipleship. eso requiere compromiso, That requires commitment. eso requiere que usted y yo demos de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nosotros mismos That requires for you and I to give our time, to give ourselves and our money para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. so that the kingdom of heaven can be established here on Muchos de earth. nosotros venimos a este país Many of us came to this country buscando el sueño americano, looking for the American dream, buscando un mejor futuro, looking for a better future, buscando comprar una casa, looking to buy a home, tener bienes materiales, have our good wealth, proveer para nuestra vejez. and to be able to have something for our Y, retirement. y todo eso es importante. And all of that is important. Pero tú y yo como iglesia But you and I as the church, hemos de recordar que todo lo que es material se va a quedar aquí en esta we need to tierra. also remember that all the material things will stay Que here tú on y yo earth. somos solamente peregrinos, venimos de paso. That you and I are pilgrims. We're just going by here. Que un día That one day, el Señor con trompeta de Dios, that our Lord with the trumpet sound, con voz de mando, with the voice of command, nos llamará a su presencia. He will call us to His Y presence. esa es la esperanza gloriosa de todo creyente. And that is the glorious hope of every believer. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. That those that are dead in Christ will resurrect first. Y dice el apóstol Pablo, después los que hayamos quedado, And the Apostle Paul says, and then those who have stayed, seremos transformados, we will be transformed. seremos arrebatados por los aires And we'll be taken into the heavens. y le veremos tal y como Él es. And we will see Jesus Esa es just tu as He is. esperanza y mi esperanza. That is your hope. That is my hope. Todo tiene su lugar. Everything has its place. Trabajamos para comer We have to work to eat porque queremos vivir bien, because we want to live well. porque queremos manejar un buen carro, Because we want to have a good car. porque queremos vivir en una bonita casa. Because we want to have a good home. Pero tú y yo como iglesia But you and I as the church, entendemos que hay un propósito más grande we need to understand that there's a greater y es purpose. predicar el nombre de Dios, And it's to preach the name of el nombre God. que es sobre todo It's the nombre, name that's above all para que en el names. nombre de In Jesucristo the name of Jesus toda Christ, rodilla se doble every knee will y toda bow, lengua confiese and every tongue will que confess Cristo that Christ es el Señor. is Jesus. Hemos de compartir en todo tiempo, We need to share it at all times. porque lo único que nos vamos a llevar de esta tierra Because the only thing that we will take from this earth son las obras que hayamos hecho aquí. are the works that we have done here. Y dice la Biblia que habrá recompensas And the Bible says that there will be rewards. y que entonces nuestras obras van a ser probadas como el oro al fuego And then our rewards will be going through tried by the fire. y recibiremos recompensas por todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. And we will receive compensation for all the work that we did here on earth. Joven, Young tal vez person, tú tienes anhelos de
casarte y formar una familia Maybe you have desires one day to get married or to have a family y de ser alguien en la sociedad. and to become someone in society. Y eso tiene su lugar y es muy importante. And that's very important and that has its place. Estudia, prepárate, Get study and get prepared. aprende un oficio, Learn sal something. adelante. Have a career. Pero lo más importante es But the most important thing is entender el llamado que está sobre ti. understand the calling that God has over you. Entender que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo Understand that God had already prepared before the foundations of the earth obras para que anduviésemos en ellas. and the works so that we can be in them. Y que eres tú y yo And that it is you and I, los responsables, the responsible los ones, llamados. the called Porque tú no ones. estás aquí por casualidad. Because you are not here by coincidence. Tú no estás aquí porque eres mejor que otros. You're not here because you're Tú better estás than aquí others. porque Dios te ha llamado. You are here because God has called Tú you. estás aquí porque Dios te ha escogido. You are here because God has chosen Y you. es importante que entiendas And it is important for you to que el understand llamado que está sobre ti, that the calling that is over you, Dios te quiere usar. God wants to use it. Y Dios te quiere ungir. And God wants to anoint you. Y Dios te quiere llenar And God wants to fill you para que su nombre sea so that glorificado. His name could be glorified. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of Jesus. Empezamos un grupo familiar en la casa. So going back, we started a TV group, a family group in our home. Y empezamos a ver cómo Dios empezó a usar nuestras vidas. So we started to see how God started to use our lives. Orábamos por la casa, ungiendo todos los sillones y las sillas. We would pray for the house, we would pray for the couches and the Y chairs. recuerdo estar una vez And I remember one time triste porque no llegaba la gente. I was sad because no one was getting there. Y estábamos ahí llorando y orando. And we were there weeping and praying Señor, ¿por qué no viene la gente? and say, Lord, why don't the people come? Y me habla el Espíritu Santo. And maybe the Holy Spirit Si no quieren venir, and said, if they Entonces don't want tú to come, sal. then you go out. y fui obediente al Señor. And I was obedient to God. Y agarramos todas las sillas So we got all the chairs y las pusimos en el parqueadero de los apartamentos. and we put them in the parking lot of the apartment Y complex. yo tengo buena voz. And I have a good voice. No para cantar, pero sí para gritar. Not to sing, but to yell. Y salía todos los sábados en la tarde. So every Saturday in the evening, I would go out Y les decía, señores, and I would say, quiero hey hablarles guys, de un amor tan grande que cambió mi vida. I want to speak about a love so great that changed my life. Quiero compartir lo que Dios ha hecho por mí. I want to share what God did for me. Quiero decirles que Dios puede salvarte. I want to tell you that God can Que save Dios you, quiere sanarte. that God can heal Que you, Dios quiere transformar tu vida. that God can transform your Que life, Dios quiere hacer lo que para los hombres es imposible. that God can do what for man is impossible. Para Dios es todo posible. For him it's possible. Y la gente se reía y se burlaba. And some people would laugh Y la and make gente no fun. no se acercaba. And there's some that would not get close. Pero cada sábado la constancia. But every Saturday, the La gente consistency, salía afuera the people would actually start going outside a escuchar la palabra del Señor. to listen to the word of God. Y estaban como aquí leímos hace un momento, And it was just like here what we just read a while ago. que después de que estos hombres hicieron ese milagro That after these men did this miracle, en el pórtico de Salomón, there in the temple, este cojo entró brincando, saltando y alabando a Dios. this lame man came into the temple Y jumping entonces and running. estos hombres se reunieron y dijeron, ¿qué pasa? So these men got together and said, what happened? ¿Qué pasa? What happened? Y estos hombres dijeron, bueno, este milagro que se ha realizado no es por nosotros, And these men said, well, this miracle that happened is not because of us, sino que es en el poder del Espíritu Santo, but it is in the power of the Holy Spirit, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y me llama la atención porque esto es una historia que muchos cristianos piensan que solamente son historias. And it calls my attention because many Christians just see this and believe that it's just a story. Yo me he topado con muchos cristianos que dicen I've been with several Christians that say que este tiempo de los milagros ya cesó, ya paró, that the time of miracles already stopped, que el tiempo de las lenguas no más, that the time of speaking in tongues is no more, que la Biblia habla de dispensaciones. that the Bible talks about dispensations. Pero yo creo But I believe que el mismo Cristo que hizo milagros ayer that the same God that did miracles yesterday los hace hoy y los seguirá haciendo mañana, can do them today and can do them porque yo tomorrow. los he visto. Because I have seen it. Porque cuando me enlisté en los ejércitos celestiales de Dios,
Because when I enlisted myself into the y le army of dije, God, Señor, usa mi vida. and I said, Lord, use my life. Y me comprometí en un grupo familiar. And I committed myself to a TV group. Empecé a ver la mano de Dios. I started to see the hand of God. Y yo le puedo decir And I can tell you que una persona that one person que no se compromete para servir a Dios that does not commit themselves to no serve está God, viviendo el evangelio. they're not sharing the gospel. No lo está viviendo. They're not. Porque nosotros hemos visto en los grupos familiares Because we've seen it in those TV groups. tantas cosas, So many things. milagros, prodigios y señales. Signs and wonders and miracles. Recuerdo que estaba un día en mi casa I remember one day I was in my home preparándome para la célula and I was getting ready for the y TV me group. tocan la puerta And they knocked on my door. y era una vecina de los mismos complejos de apartamentos And it was a neighbor from the same complex. y me dicen, hermano, ¿puede ir a orar por esta persona? And they said, brother, can you go and pray for this person? Yo, claro que sí, vamos a orar. And I said, yes, let's go. Entonces ya yo agarro mi Biblia y voy hacia su apartamento So I grab my Bible and I go towards that apartment. y entro y había como 40 personas, 30, 40 personas. And I go into this apartment. There's like about 30 Había to 40 pasado people. una tragedia. There was a tragedy Se that había had happened. muerto, no sé si el esposo o un hijo de la señora. Someone had died. I can't remember if it was the husband or the son Y of la this señora lady. estaba llorando. And this lady was Y crying. cuando entro a la casa, And when I go into this apartment, veo un altar, I see an altar. todo oscuro. It was dark. Y veo una virgen grande. And I see the Virgin Mary Y very veo big. a la Santa Muerte. And then I see another one that is for Y the veo Holy Death. imágenes y veladoras. And I started seeing a lot of images and candles. Y yo pienso, esta señora es santera. And I started thinking, this lady, bruja. she's a witch. Y cuando entro, And when I go in, empiezo a compartir el evangelio a las personas. I started to share the gospel to all of them. Y le digo, ¿me permites orar por ti? And I said, do you allow me to pray for you? Y cuando llego le digo, en el nombre de Jesucristo, And y when le I get pongo la mano. and when I get there, I say, in the name of Jesus, and I put my hand. La señora cae. The lady falls. Yo cierro mis ojos I close my eyes y empiezo a clamar. and I start to cry out. Cuando de repente me despierta, por decirlo así, oigo un ruido grande And suddenly I hear a great big noise, and it makes me open my eyes. y abro mis ojos And I open them, y veo que todo ese altar está derribado. and I saw that altar was all undone. It was Un broken. viento entró It's like a fresh wind y tiró came todo in su altar. and just destroyed all those idols. Y la gente me miraba como diciendo, ¿quién fue? And the people were looking at me like saying, oh, who did this? Yo volteaba a ver y decía, no fui yo. And I looked at them, I was like, it wasn't me. Y el Espíritu Santo se empezó a mover de una manera poderosa. And the Holy Spirit started to move in such a wonderful He visto en way. los grupos familiares recibir el Espíritu Santo, la gente. I've seen in those TV groups how the people receive the Holy Spirit Nos han ido a buscar para pedirnos oración. and how they've looked for us to go say a prayer. Dice la Biblia, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, And the Bible says, anything that you ask in the name to the Father in my name, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. I will do it so that the Father can be glorified. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. If you ask for something under my name, I will do it. Marcos 16:15 dice, y estas señales seguirán And Mark 16:15 says, and these signs will follow you. a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, For those who believe in my name, you will cast out demons. hablarán nuevas lenguas, You will speak in new tongues. tomarán en sus manos serpientes, You will take in your hand serpents. y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. And if you drink something that is of death, it will not do you any harm. Hermanos, Dios nos empezó a usar. My fellow brethren and sisters, God started to use us. Dios empezó a usar esa pequeña casa God started to use that small home para traer sanidades y milagros. to bring miracles and to Después bring de todo healing. esto, la gente nos buscaba After that, people started to look for us more, para que oráramos por ellos. for us to be able to pray for them. Por eso yo digo que cuando tú dispones en tu corazón servir a Dios That is why I tell you that when you put it in your heart to serve y le God, dices, Señor, aquí están mis manos, and you say, Lord, here are my hands, aquí está mi vida, here's my life, úsame como tú quieras, use me as you want, el Señor lo toma muy en serio. the Lord will take it seriously. Llegó una señora a nuestro grupo familiar. Llegó una señora a nuestro grupo familiar. There was a woman that came into our TV group.
Y ella decía que escuchaba voces. And she said that she would listen to a lot of voices. Y nos dice, yo quiero que oren por mí porque escucho una voz que me habla. And she asked for prayer because she said, I hear voices that speak to me Y me revela cosas de las personas. and reveals to me things that happen Y to de repente people. yo le digo a una persona, oye, tú estás pasando por esta situación. And suddenly I would ask that person, hey, you're going through this situation? Y la persona me dice, sí, ¿cómo sabías? And that person would say, yes, how do you know? Dice, pero yo tengo miedo. And she said, but I'm scared. Porque dice que es un indio. Porque dice que es un indio la voz. Because she says it's an Indian, that voice. Y le dije, vamos a orar. And I said, let's pray. Y mientras estábamos orando, And while we were praying, la persona cayó the person y se fell empezó a mover como una serpiente. and she started to move as a serpent. Literalmente. Literally. Y gritaba. And she would scream. Y en ese momento And in that moment, nos reunimos todos y pusimos las manos sobre ella, we all got together and we just laid our hands over declarando this lo que person, dice Marcos 16:15. declaring what Mark 16:15 says. Hermanos, y para gloria y honra de Dios, And for the glory and honor of God, esta persona fue libre that person was freed. y ahora le glorifica And now she glorifies. y ahora es una de nosotros. And now she's one of us. ¿Por qué? Why? Porque el poder de Dios actúa en nosotros. Because the power of God acts through us. Y no lo estoy diciendo para vanagloriarme. And I'm not saying to lift myself Te lo up. estoy diciendo porque el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los I'm muertos, telling you because the same power that resurrected Jesus from la within the misma dead, autoridad que tuvo Pedro para decirle a este cojo, the same authority that Paul had, that Peter had to tell this lame man to levántate y walk, anda. to get up and go. Es el mismo poder y la misma autoridad que Dios te ha delegado a ti como iglesia. It's the same power that God has deposited over you as a church. Créelo, recíbelo, Believe it and receive it porque Dios te quiere usar. because God wants to use you. Y dijo Jesucristo que la iglesia haría cosas más grandes que las que él hizo. And Jesus Christ said that within the church there will be greater things Y te more cuento, than what he did. y te cuento estos testimonios And I share these testimonies para que veas so that you can que see tomar la decisión de empezar a servir a Dios that making that decision to serve God como anfitrión, as a host of a TV group, como un asistente, as an assistant, como un líder, as a leader, Dios te va a empezar a usar. God will start to use you. El otro día nos hablaron unas personas The other day, a couple of people called us para que fuéramos a orar por una persona aquí en el Metodista. for us to go pray for someone here in Methodist. Y recuerdo que ese día que salí del hospital, And I remember that day when I got out of the hospital, me empecé a reír. I started to laugh. Y yo decía, Señor, en verdad estamos locos. And I started saying, Lord, in reality, we are a little Esta crazy. persona tuvo un accidente en su trabajo. This person had an accident in his job. Y dicen sus familiares que las vísceras se le estallaron. And the family members were saying that all his insides were just, they came out. Que solamente lograron ponerle staples. That they were just able to put some staples. Porque la sangre se le salía por los oídos, la boca y los ojos. Because blood was already coming out of all the extremities. Y no le daban eyes, ears, and esperanzas. nose. Y no les daban esperanza. And there was no hope. Y ese día recuerdo que yo llegué con mi Biblia And I remember that day I was with my Bible. y empecé a leer el libro de Marcos. And I started reading the book of Mark. Y les hablaba de los milagros que Dios hizo. And I was sharing with them the miracles that Jesus did. Y en esa atmósfera Dios nos empezó a tomar. And in that atmosphere, God just started to take over. Y les pregunté, ¿ustedes creen que Dios puede hacer un milagro? And I asked, do you believe that God can do the miracle? Y ellos dijeron, sí, creemos, Dios puede hacer un milagro. And they said, yes, I believe that God can do it. E hice una oración sencilla. And so I just said a simple prayer. No le voy a decir que los cielos se abrieron, que yo vi dos ángeles parados, ni mucho menos, no. I'm not going to say that the heavens opened, that there was something miraculous that happened. No. Una oración simple. It was just a simple prayer. Y me fui. And I left. Y pasó el tiempo y no supe nada más de And the él. time went by and I didn't know anything from him. Y un día recibo una llamada. And one day I received a call. Me dice, hermano Pedraza, Dios le bendiga. And I said, Brother Pedraza, God bless you. Sí, ¿quién habla? And I said, yes, who is this? Tal vez usted no se acuerda de mí. And this person said, you might not remember me. Pero usted un día fue al hospital y oró por mí. But one day you went to the hospital and prayed for Y me. solamente quiero decirle que los doctores me desahuciaron. And I just want to tell you that the doctors gave up on me. Pero después de esa oración, That after that prayer, sigo vivo. I'm alive. Y ahora me estoy congregando en una iglesia. And now I'm connected to a Y church. solamente quiero darle las gracias. I just want to say thank you Porque en el nombre de Jesús because in the name of Jesus, hay poder. there is En el power. nombre de Jesús In the name of hay Jesus, sanidad. there is healing. En el nombre de Jesús In the name of hay Jesus, libertad.
There is liberty. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, hay autoridad there is authority para hollar serpientes y escorpiones, to crush out para serpents echar and fuera demons, demonios, to rebuke para demons, libertar al cautivo. to free the Y captive. este poder lo tienes tú, And iglesia. that power you have in church. Este poder está en ti, That aleluya. power is within you. Este poder te está llenando That power is filling you up. tu mente y tu corazón. So have it in your heart. Es el Espíritu Santo It's the Holy Spirit que quiere usar tu vida that wants to use your para life que el nombre del Señor sea so that the glorificado. name of God be glorified. Hoy le doy gracias a Dios Today I give thanks to por God aquellos líderes for those leaders que dieron de su tiempo, that just give their time, que dijeron un día, yo quiero servirte. that said, one day I want to serve you. Mi líder fue mi hermano Misael And that leader was my brother Misael. y él estaba detrás de mí. And he was just behind me, Él me after me. enseñó a orar, And he started showing me how to pray. él me enseñó a diezmar. He started showing me how to give my Todos los tithes and días offerings. todos los días llegaba a las 4:30 de la mañana a mi casa, Every day he would go to my house at 4:30 in the morning porque veníamos a la oración de las 5. for us to come to the 5 a.m. prayer. Los sábados me llevaba a las calles a predicar el We evangelio. would go out to the streets and preach the gospel. Muchos de ustedes no han visto milagros Many of you may not have seen porque no se han miracles dispuesto a salir, because you have not been willing to go out, porque estamos muy cómodos aquí. because we're too comfortable here. Solamente queremos recibir, We just want to receive. queremos que Dios nos llene, We just want God to fill pero us. cuando Dios te llena But when God es fills para us, que salgas allá afuera it's for us to go out y testifiques del poder de and Dios. testify the power of En el no God. hay otro nombre That sobre there todo is no other nombre name above that. en el cual podemos, Señor, recibir de lo alto. That in the name of Jesus we can receive. En el nombre de Jesucristo de In the name Nazaret. of Jesus Christ. Y con esto quiero ir terminando. And with this I want to finish. Dios nos está llamando a una intimidad. God is calling us to an intimacy, Una intimidad profunda con el Espíritu a Santo. profound intimacy with the Holy Spirit. Él quiere que le conozcamos y que le sirvamos. He wants us to serve Him. Pero también está buscando hombres que se santifiquen. But He's also seeking those who want to sanctify themselves. Porque Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Because He's seeking a church that is no blemish. Así que hemos estado orando. So we've been praying Porque queremos que la iglesia sea investida del poder de lo alto. because we want the church to be filled with the Holy Spirit. Y podamos ser testigos fieles. Y podamos ser testigos fieles. And we can be faithful in testifying. Y salir allá afuera. Y salir allá afuera And to go out y predicar el evangelio. and preach the word.